inatake. Napakatulin. Mr. Romeo, easy to. Now ni Mr. Bansil, easy layup. Sabayan mo! Mr. Choi, pading-ding naman yun. Hindi na wayway. Diba? Foul. First throw, pasok. Mr. Madriaga. Paso Mr. Choi naman. Kinalampag pa ang board. Mr. Choi, easy 2 points. Seconds at last. Follow up for Mr. Malay. 10 seconds. Nice ball. First throw, pasok. Second throw, buslo uli yan. Mr. Bansil, what a power. Okay, bola, Bansil, dumidiretso si Bansil. Lisa mo na. Bonus shot, pumasok, galing kay Mr. Malay, outlet pass na naman kay Bansil. Anong gagawin? Pinasa, Pugal, easy 2 points, number 14. Bansil, didiretso, inangat. Wala. Number 6, wala. Tres, wala na rebound. Romeo, wala na kay Malay. 2 points. Time remaining, 1 minute, 20 seconds. Choice, sidestepping, 3 points is ang bola. Initcha kay Bison, saktong-sakto. Outlet pass to Bison, 2 points. Wala. Na kay Choi, umatake si Choi. Anong gagawin? Tinira. Number 1, Choi. First throw is na kay Choi, ang bola. Ina-attack. Inagawa ng attack. Good ball. Bansil, inatake na naman. Bansil, first throw. Suwabe. Second throw is wala. Ang bola na kay Mr. Bansil to Choi. Ang lalaki nung nauna sa ilang. Bison, 30 seconds. Romeo, pinasa. Tumapboard pa si Mr. Choi. Last quarter, 20 to shoot. Bansil. Setting the play, 15 to shoot. Bansil. Pasu, Choi. Choi, to Pugal. Ang gandang pasa. Ang gandang tira. Malay, open na open. Kinalampag pa ang board. Nauna na. Isa sa 5. Ngunit ang tawagan. Kaya pala. 5 sa 1. Kaya pala nagreklamo si First throw. Gido. Pass. Si Badil pala. Walang makatras sa amin eh. Walang makatras. Second throw. Sakto saan. Kalaban. Bison, Tumadriaga, 2-on-2. Ang ganda ng tira, ang taas. Nasa kay Malay. Tumantil. Bansil, Madriaga. Lalaki. Back to back. Point. 2 minutes. Bison, inatake. Napakatulin.